آمدی ہو۔ آئے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے، بیٹھیے گا۔ کتنے لوگ جانتے ہیں ہم کون سے سیزن میں؟ جی کون سا سیزن؟ لینڈ سیزن، روزوں کے ایام ہے۔ اب میں یہ نہیں پوچھوں گا کون کون رکھتا ہے کون کون نہیں رکھتا، لیکن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ سو کوئی بتا سکتا ہے پہلا پیغام کون سا تھا؟ جی کیسا روزہ؟ خداوند کون سا روزہ پسند کرتا ہے؟ اور جمعرات والے دن ہم نے کیا سیکھا تھا؟ جی ہاں، پہلی بات ہم نے سیکھی روزے کے تعلق سے خدا کشیدگی کا روزہ پسند کرتا ہے، اور پھر ہم نے سیکھا کہ قوم بنی اسرائیل یا جو بھی روزہ رکھتے تھے اس وقت کپڑے چاک کرتے تھے، سر میں خاک ڈالتے تھے، لیکن خداوند فرماتا ہے کپڑے چاک نہ کرو بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو۔ آمین۔ آج ہم ایک سٹیپ کس سے اوپر جائیں گے؟ یہ ایک سیکوینس ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ روزہ ہے کیا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 58 باب نکالیے گا ذرا۔ میں چاہتا ہوں کہ روزے کی ٹیچنگ ہم سیکھیں خدا کے کلام میں سے کہ خداوند کیسے روزے پسند کرتا ہے۔ کشیدگی کا روزہ، دلوں کو چاک کرنے والا روزہ، اور پھر آج ہم اس میں سے ایک سٹیپ اوپر جائیں گے اور دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، اس کے ساتھ کوئی آگے نہ ٹکرائے۔ جی یسایہ نبی کا صحیفہ 58 باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر ہم پڑھیں گے۔ پہلی آیت سے پڑھتے ہیں 8 آیات تک۔ جی یسایہ 58 باب پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے۔ حوالہ نکالیے گا پرانے عہد نامہ میں سے، یسایہ نبی کا صحیفہ 58 باب۔ تھوڑا سا بڑا حوالہ مل گئے؟ پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ 58 باب۔ جی کلام میں لکھا ہے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے موقع مارو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو چھاؤں کی طرح جھکائے، اور اپنے نیچے ٹاٹ اور رات بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کو مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں؟ اے ہن خدا نے گل کی 6 آیت کہ روزہ جڑا میں چاہتا ہاں
اے ہن غور نہ سننا ہے جیڑا روزہ خدا چاہتا ہے. پہلے جتنی باتیں تھی خدا نے قوم بنی اسرائیل سے کی, اب خداوند نے اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ جو میں چاہتا ہوں, جو میں چاہتا ہوں. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں, بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑا اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چٹاول ہوگا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین آمین ہلیلویا. اس پیسج کے اندر جو ٹیکسٹ ہم نے پڑھا, اس کا ٹائٹل اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے حقیقی روزہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں, اگر آپ کے پاس ریفرنس بائبل ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوگا ٹاپک حقیقی روزہ. حقیقی روزہ. خدا کیسا روزہ پسند کرتا ہے؟ کلام فرماتا ہے یسایہ نبی قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا نبی گزرا, اور یسایہ قوم بنی اسرائیل سے کلام کرتا ہے اور ان کو یہ بتاتا ہے کہ خدا کیسا روزہ پسند کرتا ہے. کیونکہ لوگ روزے رکھتے تھے لیکن خدا کو پسند نہیں تھے. خدا کو چھٹی آیت سے خداوند نے اپنی اسٹیٹمنٹ شروع کی کہ میں کیسا روزہ پسند کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ لوگ روزے نہیں رکھتے تھے, یہ بابل کی اسیری میں تھے اور یہ وہاں روزے رکھتے تھے. اگر آپ خدا کا کلام پڑھیں, زکریا نبی کا صحیفہ 7واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت ذرا پڑھیں جلدی سے خدا کے کلام میں سے. پرانے عہد نامہ میں سے زکریا نبی کا صحیفہ اور 7 باب 5ویں اور 6ٹھی آیت, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بابل کی اسیری میں قوم بنی اسرائیل روزے رکھتی تھی. جی پڑھیے گا زکریا نبی کا صحیفہ 7 باب 5 اور 6 آیت. تب رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا. ہاں, رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہہ کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا. 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس, یعنی یہ بابل کی اسیری میں 70 سال تھے, اور 5ویں اور 6ٹھے مہینے میں یہ روزہ رکھتے تھے یہودی کیلنڈر کے مطابق, ہمارے کیلنڈر کے مطابق نہیں. ٹھیک ہے, جوئش کیلنڈر الگ ہے, ہمارا کیلنڈر الگ ہے. جی, اور ماتم کیا. تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ ہاں, خاص. خداوند کہتا ہے میرے لیے, تسی اپنے ہاتھ رکھتے ہو کہ میری کوئی گل پوری ہو جائے, میری گل, میرا مقصد, میری فلانی شے پوری ہو جائے. خداوند کہتا ہے اپنے لیے رکھتے ہو, میرے واسطے خاص میرے لیے کسی نے رکھا. اور جب تم کھاتے پیتے تھے, ہاں کھاتے پیتے تھے, تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے, اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے. کیا یہ وہی کلام نہیں ہاں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا؟ یس. جب یروشلم آباد اور آسودہ حال تھا, یس, اور اس کی نوائی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے. میدان آباد تھے. اور کریں کلام کہتا ہے, خداوند فرماتا ہے کیا وہ روزہ کیا میرے لیے تم نے رکھا کبھی؟ ہمارے تو بہت سارے مقاصد ہیں, ہم ان کے لیے رکھتے ہیں. کیا کسی شخص نے خداوند کے لیے روزہ رکھا کبھی؟ جی, خدا کے لیے, صرف خدا کے لیے کہ خداوند یہ روزہ صرف تیرے لیے ہے, میرا کوئی مقصد نہیں, میری کوئی پرے ریکویسٹ نہیں, میرا کوئی گول نہیں, میرا کوئی ٹارگٹ نہیں, خدا یہ روزہ صرف تیرے لیے ہے. ہے کوئی بندہ جو ہاتھ دکھائے میں نے صرف خدا کے لیے رکھا ہے؟ یس یس, 2 بہنوں میں ہاتھ دکھایا صرف. ہم اپنے اپنے مقاصد لے کر خدا کے حضور آتے ہیں, لیکن کلام فرماتا ہے کیا تم نے ان ایام میں روزے نہیں رکھے؟ لیکن میرے لیے نہیں رکھے, تم نے اپنے لیے رکھے. اچھا, یہ بھید کی بات ہے.
آپ اپنے لیے نہ رکھیں بلکہ خدا کے لیے رکھیں. یقین مانے وہی خدا تیرے سارے مقصد پورے کرے گا. ہاللویا. ایک خدا کے کلام کا ہم اپنی مناجاتیں اپنے دل میں رکھ کر روزے رکھے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار دعا جب کرتے ہیں وہی درخواست رکھتے ہیں. ارے تیرا خدا قادر مطلق ہے اور وہ تیری ساری دل کی مرادیں پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. تو کسے مقصد آستے نہ رکھ, تو صرف خدا آستے رکھ. خداوند یہ روزہ تیری نظر میں تیرے لیے رکھتا ہوں, جو تو چاہتا ہے میں ویسا کروں گا. جو تیری پلاننگ میری زندگی میں خدا میں ویسا کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے بتا, گائیڈ کر. یہ روزہ تیرے لیے. خداوند فرماتا ہے ان ایام میں 70 سالوں میں تم نے روزے رکھے, کیا میرے لیے رکھے؟ نہیں, اپنے لیے رکھے کہ سانو آزاد کریں, سانو واپس یروشلم لے جاویں. آج بھی تو ہم یہی کرتے ہیں, ہمارے بھی ٹارگٹ ہیں, گول ہیں, ہم انہی کے لیے روزے رکھتے ہیں. غور کریں خدا کے کلام پر. کرسچن یا مسیحی روزہ جتنا آسان ہم نے سمجھا ہے اتنا ہے نہیں. خاموشی ہو گئی. ہاللویا, ہاللویا. واپس آئیں گے یسایہ نبی کے صحیفہ میں 3 آیت 58 باب کی. کلام کہتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا, ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. روزہ رکھنا جان کو دکھ دینا ہے, فاقہ کشی اپنی جان کو دکھ دینا ہے. لیکن کلام فرماتا ہے یہ روزے رکھ کر انتظار کرتے تھے کہ شاید خدا نظر کرے, کیونکہ یہ اسیری میں تھے, یہ دکھ میں تھے, یہ تکلیف میں تھے, اور وہ خدا کو جتا بھی دیتے ہیں کہ ہم نے روزہ کیوں رکھا, تو نظر ہی نہیں کرتا, ہم نے اپنی جان کو تکلیف کیوں دی, تو خیال میں ہی نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزے کے دن, خداوند نے یہ پیغام دیا جب انہوں نے سوال کیا نا خداوند سے کہ خداوند کو نظر کیوں نہیں کرتا, تو خداوند نے کہا دیکھو تم اپنے روزے کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. کسی خوشی دے, اپنی خوشی کے طالب, میرے واسطے نہیں. یہ تمہاری اپنی نیڈ, تمہاری اپنی خوشی, تم اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. ہاللویا. روزہ رکھ کے تے کام دوجیاں کرو, روزہ رکھ کے کام دوجیاں کرو. کلام کہتا ہے ہر طرح کی سخت محنت تم لوگوں سے کراتے ہو اور اپنے آپ کو روزہ دار کہتے ہو, جبکہ کلام فرماتا ہے تو پوشیدگی میں روزہ رکھ تاکہ کسی کو بھی نہ پتا ہو کہ تم نے روزہ رکھا ہے. لیکن لوگ یہ کہہ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا روزہ ہے, میرے کو کام, تو یہ تیرے کو کام نہیں ہوتا تو روزہ کیوں رکھے ہے, تو نہ رکھ. لیکن خداوند کا کلام ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیتا. اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں, لیکن اگر رکھا ہے تو اپنی ڈیوٹی بھی پوری کریں اور اپنا کام بھی پورا کریں. لوگوں کو یہ ہرگز نہ بتائیں میرا روزہ ہے. آپ کا باپ پوشیدگی میں دیکھتا ہے. کلام فرماتا ہے تم اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہو, روزہ رکھ کر اور سخت محنت لوگوں سے کراتے رہتے ہو. ہاللویا, ہاللویا. خداوند فرماتا ہے جتنے کام آپ روٹین لائف میں کرتے ہیں روزے کے دن بھی اتنا ہی کام کرنا چاہیے آپ کو جتنا آپ کر رہے ہوتے ہیں نارمل لائف میں یا روٹین کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ جس دن آپ کا روزہ ہو اور آپ وہ کام کسی اور سے کروائیں, کسی اور کے سپورٹ کرتے ہیں, نہیں. ہاللویا. 5ویں آیت 58 باب کی یسایہ نبی کا صحیفہ. خداوند کہتا ہے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں, لیکن ایسا روزہ جو خداوند کو پسند ہے, ویسا روزہ. اچھا خداوند نے انگے داسی چڑھیا کہ اندر روزہ, خداوند نے آگے بتایا کہ کیسا روزہ, کیسا روزہ. جی اسی چیپٹر میں سے کلام ہوگا, باہر نہیں جائیں گے ہم. ایک تو ریفرنس میں ضرور شیئر کروں گا. خداوند نے یہاں پر بتایا کہ میں کیسا روزہ پسند کرتا ہوں. دیکھ لیں ذرا 5ویں آیت پڑھیں, پڑھیے گا. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے, ہاں ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے
और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए, अपने सर को झाओ की तरह झुकाए, अपने सर को झाओ की तरह, अपने सर को रोजे में अपने सर को झाओ की तरह झुकाए। ऐसा रोजा खुदावंद को पसंद है कि इंसान रोजे में अपने सर को झाओ की तरह झुकाए। खुदावंद ऐसा रोजा पसंद करता है कि रोजे में इंसान हलीम और फरोख्ता हो जाए, अपने सर को झुकाए। झाओ के दरख्त किसी ने देखे हैं कभी? जी, एक दरियावां के किनारे होंगे जी, किथे? हाँ, दरियाओं के किनारे लगे होते हैं। और कलाम के अंदर झाओ का जिक्र है, क्योंकि खुदावंद ने इसका रेफरेंस दिया है कि इंसान जब रोजा रखे तो अपने सर को झाओ के दरख्त की तरह झुकाए। ये बिल्कुल दरिया के कंढे लगे होते, किनारे किनारे, ते पानी के विच ही होंदे ने, बाहर नहीं। कुछ बाहर भी होंदे ने, लेकिन कुछ अंदर भी बिल्कुल किनारे दे नाल लगे होंदे। ये झाओ होती है। अच्छा, हुंदा की ये खुदावंद ऐसा क्यों कहता है कि इंसान झाओ की तरह रोजे में अपने सर को झुकाए? अच्छा, झाओ का दरख्त जो है या पौधा जो है ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा, किनारे के इर्द गिर्द जो दरख्त लगे होते हैं, जब गर्मियों के अंदर पानी चढ़ता है, सैलाब आता है, पानी जब रेलों की तरह आता है तो झाओ के दरख्तों के ऊपर से गुजर जाता है। झाओ के दरख्तों के ऊपर से गुजर जाता है। झाओ का दरख्त इतना फ्लेक्सिबल होता है, जब पानी इसके ऊपर से गुजरता है तो ये लेट जाता है, ये लेट जाता है, लेकिन जैसे ही पानी का रेला गुजर जाता है ये दोबारा खड़ा हो जाता है। और यही रेफरेंस खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस में दिया कि सादक अगर 7 बार भी गिरे तो मैं उसे उठाकर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये खुदा का कलाम है। खुदावंद चाहता है कि सादक जो है रोजे में झाओ की तरह अपने आप को झुका ले, उसके ऊपर से मुसीबतें गुजर जाए, सैलाब गुजर जाए, आंधियां गुजरे, तूफान गुजरे। अगर तूफान ने, पानी के रेले ने, किसी आंधी ने, किसी मुश्किल ने उसे गिरा भी दिया है, वो गिरा नहीं रहेगा। जैसे वो तूफान गुजरेगा वो उसे उठा के दोबारा खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि हम रोजे में क्या करें? जोर से बोलो, झाओ की तरह। जेड़ा जेड़ा बंदा पंजाब का रहने वाला, उन्हें पता दरिया के कंढे लगे होंगे, इसको झाओ कहते हैं। वो किनारे पर होते हैं, जब पानी गुजरता है वो लेट जाते हैं, जब रेले गुजर जाते हैं खुदा उन्हें दोबारा खड़ा कर देता है। आमीन। कितने लोग हैं हमारे ईमानदार, सादिक, गिर जाते हैं, मुश्किलें गिरा लेती हैं, हालात उनको गिरा लेते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन कलाम फरमाता है दुआएं उन्हें दोबारा खड़ा कर देती हैं। आमीन, हालेलुया। तो कलाम फरमाता है रोजा क्या है? खुदावंद ने फरमाया आदमी अपने सर को झाओ के दरख्त की मानद झुकाए, ये रोजा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर से सैलाब गुजरे, पानी गुजर जाए, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, ऐसा ईमानदार जो झाओ की तरह अपने सर को झुकाता है, ये कायम रहता है, ये कायम रहता है। आपको पता है जो दरख्त झुकता नहीं है वो जड़ से उखाड़ दिया जाता है, और जब जड़ से उखड़ जाएगा, जड़ बाकी नहीं रही, तो वो दोबारा सीधा नहीं हो सकता, जड़ से उखड़ गया। लेकिन जिसकी जड़ बाकी है और वो फ्लेक्सिबल है, जैसे तूफान पानी के रेले आते वो लेट जाता, जैसे रेले गुजरते वो खड़ा हो जाता। क्यों? इसलिए उसकी जड़ कायम है, वो जमीन से उखाड़ा नहीं गया, जड़ अंदर ही है, दोबारा लगा दिया जाएगा, दोबारा खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसा ईमानदार जिसकी जड़ें मजबूत हैं, कायम हैं। अगर तूफान आया है, घर के अंदर प्रॉब्लम है, मुश्किल है, परेशानियां है, बंदा गिर गया है, यकीन माने अगर जड़ कायम है खुदा दोबारा खड़ा करेगा। आमीन। अगर जड़ से उखाड़ दिया गया है तो फिर इस बात को याद रखिएगा, वो दोबारा लगाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर जड़ है, लेट गया है, तो फिर वो दोबारा खड़ा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कैसा रोजा है जी? आदमी अपने सर को कैसे झुकाए?
कैसे झुकाए? छांव के दरख्त की माने, जो दरिया के किनारे पर लगे होते हैं। आमीन आमीन। खुदावंद फरमाता है तुम इस मकसद के लिए रोजे रखते हो कि झगड़ा रगड़ा जो खुलण वाला होए तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। जो खुलण वाला होए ते झगड़े, ये बाइबल में लिखे है तुम इस मकसद के लिए रोजे रखते हो कि झगड़ा, और नाल थले लिखे शरारत के मुके हैं। जो खुलण वाला है तो लोग यहाँ भी एक दूसरे के बात पड़ी फिरते भाई थोड़ा सा टाइम रहेगा तो वेट कर ले, बस सारा दिन जिथे गुजारे वो आधा पौना घंटा और गाड़ी। कलाम कहता है वो शरारत के मुक्के मारते हैं, लेकिन क्रिश्चियन रोजा ऐसा नहीं है। हालेलुया। क्रिश्चियन रोजा कैसा है? सर छाव की तरह झुका दिया जाए। आमीन। ऐ रोजा जी क्रिश्चियन का खुदावंद ऐसा रोजा पसंद करता है। और कलाम फरमाता है कि कौम बनी इस्राएल इस बात की तरफ लगे हुए थे कि खुदा नजर क्यों नहीं करता, नजर क्यों नहीं कर रहा था? वजह क्या थी? खुदावंद कहता सर को छाव की तरह झुकाया ही नहीं गया। तुमने अपने लिए रोजा रखा, मेरे लिए नहीं रखा। अगर मेरे लिए रखा होता तो मैं तुम पर नजर करता। इसलिए अगर आप रोजे में जब आप झुकते हैं खुदा के आगे, सजदा रेज़ होते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है अपने आप को खुदा के आगे झुका रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। और ये कौम बनी इस्राएल ऐसी ही थी, सारा दिन रोजे रखती थी और मौका पेंदे सन लड़ भी पेंदे सन, और शामी राजी के रोटी खाते सन। शाम को राजी के रोटी खाते थे और फिर कहते थे खुदा नजर नहीं करता, खुदा नजर नहीं करता। खुदा कौम बनी इस्राएल से बड़ा प्यार करता था, इस बात को याद रखिएगा। खुदा हमसे भी प्यार करता है, खुदा हमसे भी प्यार करता है। लेकिन खुदावंद का तकाजा ये है कि आप खुदा के हुक्मों को, कौम बनी इस्राएल जिससे खुदावंद प्यार करता था, प्यार को वो बहुत करता था, लेकिन कौम बनी इस्राएल उसके हुक्म को नहीं मानते थे, नाफरमानी करते थे, अपनी मर्जी करते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं नाफरमानी करते, अपनी मर्जी करते हैं। लेकिन कलाम फरमाता है मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत क्या चाहती है जी? खुदा प्यार करता था उनसे, आज भी करता है, वो सारे इंसानों से प्यार करता है। लेकिन कलाम फरमाता है मोहब्बत का तकाजा क्या है? बड़े तरह वाला मोहब्बत क्या तकाजा करती है? यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 15वीं आयत पढ़े जरा, देखें मोहब्बत क्या तकाजा करती है। जी पढ़िएगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, हाँ, अगर मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। जी बस ये यहाँ तक। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। कैसे पता चलेगा बंदा खुदा से मोहब्बत करता है? जब वो उसके कलाम पर अमल करेगा तो ये इस बात का सबूत है कि इंसान खुदा से क्या करता है? मोहब्बत ये तकाजा करती है, खुदा की मोहब्बत, कि उसके कलाम पर अमल किया जाए। कौम बनी इस्राएल खुदा उनसे प्यार करता था, लेकिन वो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते थे। मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत ये तकाजा करती है कि हम क्या करें? खुदा के कलाम पर। ये यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। तो इसलिए गौर करें, खुदा का कलाम जो आज हम सीख रहे हैं, खुदा ये तकाजा करता है कि हम क्या करें? उसके कलाम को अहमियत दें, अमल करके सबूत पेश करें कि वाकई खुदा हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। अमल, ये अमली जामा पहनाना जरूरी है। कलाम खाली सुन लेना काफी नहीं है, क्योंकि खुदावंद सबके दिलों के हाल जानता है। हालेलुया। उससे कोई बात छुपी नहीं है। हमारे अंदर क्या है खुदावंद वो भी जानता है, हमारे बाहर क्या है खुदावंद वो भी जानता है। खुदावंद क्या चाहता है? हलीमी, फरोतनी, फर्माबरदारी, कि हम फर्माबरदार होकर खुदा के कलाम पर अमल करें। आमीन। इसलिए मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे।
اور وہ روزہ جو خدا کو پسند ہے. آئیں ذرا دیکھیں خدا کے کلام میں سے یسایہ 58 باب اور اس کی 7ویں آیت. یہ دوسری بات ہے. پہلی بات کیا تھی کہ انسان اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے, اور یہ دوسری بات کہ خدا کو کیا پسند ہے. 58 باب کی 7ویں آیت. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ ہے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ اپنی روٹی, کون سی روٹی؟ اپنی روٹی کس کو کھلائے؟ ہاں گل غور نہ سنی ہے. اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں, ہاں مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے. اپنے گھر میں لائے. اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے. اور تو اپنی ہم جن سے روپوشی نہ کرے. تو اپنے ہم جن سے روپوشی. اب سوال یہ ہے کہ تو اپنی روٹی, تو کون سی روٹی جو تو نے اپنے لیے بنائی ہے, جو تو نے اپنے لیے بنائی ہے, وہ والی روٹی کس کو کھلائے؟ کس کو؟ ہاں بھوکوں کو کھلائے. یہ خداوند تقاضا کرتا ہے. کون سا روزہ؟ یہ روزہ کہ اپنی روٹی جو تو نے اپنے لیے تیار کی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جب روزہ رکھتے ہیں, پہلے بھی میں نے بتایا, وہ اپنی فیورٹ چیز بنواتے ہیں. کون سی؟ یہ میرے پسند ہے, میں جب روزہ کھولنا تھے میں ادھر نہیں کھولنا. کلام کہتا ہے وہ چیز جو تیری پسندیدہ ہے, تیری فیورٹ ہے, اپنی روٹی. یہ نہیں کہ تو اپنے سے کڑھائیاں کڑویاں تے بریانیاں تو دوجیاں سے تو دال بنوائے. نا, یہ کام نہیں. اپنی روٹی جو تو نے اپنے لیے تیار کی ہے, وہ والی روٹی, یہ روزہ ہے. ہیلیلویا. ہم کو کہہ سکتے ہیں ہیلیلویا. کیڑی روٹی؟ اپنی, جیڑی تو اپنے سے پکوائی ہے. یہ نہیں کہ دوجے کو دالاں دے رکھے تھے آپ ہی کی ہیں. ہاں یہ کلام کی بات ہے. پھر اسی کہنے ہیں اسی تو روزہ, ہاں بڑے شکر ہے خدا کا پورے ہی رکھے. تو ایک رکھ لیکن چاجدار رکھ. کلام فرماتا ہے ہیلیلویا ہیلیلویا. بڑا ٹھنڈا جا نعرہ ہو گیا ہیلیلویا. ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہیلیلویا. سو کلام فرماتا ہے اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکین جو آوارہ ہیں انہیں گھر میں لائے اور اتنے پا کے روٹی کھوائے. کیسی بات ہے؟ اپنے ایک کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں, کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں شکر ہے خدا دا روزے رکھنے ہیں. کیڑا رکھے یہ نا, خداوند فرماتا ہے یہ روزہ مجھے پسند ہے. آمین. اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو گھر میں لا کر روٹی بھی کھلائے. یہ والا روزہ ایک کسی نے رکھا ہے کبھی؟ کوئی رکھتا ہے ایسا روزہ؟ قوم بنی اسرائیل کی طرف خدا نظر کیوں نہیں کرتا تھا؟ سوال تھا کہ خدا تو نظر کیوں نہیں کرتا؟ ہم روزے رکھتے, دعائیں بھی کرتے, جواب کیوں نہیں آتا؟ خدا نے تھلے آ کے ساری وجہ دسی, میں کیوں نظر نہیں کرتا, میں کیوں جواب نہیں دیتا, کیوں تواڈے روزے دعاواں دا جواب کیوں نہیں؟ اے تھلے پڑھو تے صحیح پورے طریقے. اپنی روٹی کون سی؟ ہاں اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے. جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے. تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کر. تو پھر حقیقی روزہ کیا ہوا جی؟ اپنی روٹی. ایک دوسرا پوائنٹ یہ پہن میسیج کا, اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں, ان کو بھی آپ کھلائیں, ان پر بھی رحم کریں. جن کو آپ جانتے ہیں آپ ان کو ضرور کھلائیں, ضرور دیں, اور یہ دینا چاہیے کیونکہ بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے. کلام کہتا ہے جو بیواؤں اور یتیموں کو دیتا ہے خدا کو قرض دیتا ہے. خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا, دگنا واپس کرتا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. تو اس لیے غور کریں خدا ان کے کلام پر. مسکینوں کو, آوارہ کو اپنی روٹی جو آپ خود کھاتے ہیں ان کو کھلانا ضروری ہے. اور اس کا بڑا اجر بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں اس کا. یہ جڑی گل پڑھی ہے یہ بڑا بڑا اجر ہے. خدا کی کلام میں یسوع نے خود بتایا
मत्ती की इंजील निकाले जरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो हवाला हम यहाँ सीख रहे हैं, मसीह ने इसके बारे में क्या कहा। और कलाम फरमाता है मत्ती की इंजील 25वां बाब 31वीं आयत से पढ़ेंगे जी। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, हाँ फरिश्ते भी साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, सब कौमें जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है जी। और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। इस वक्त बादशाही अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में ले लो। अब मैसेज का पॉइंट जो है वो 35वीं आयत से शुरू होने लगा है जी। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मस्कीनों को घर में उतार, जो आवारा है रोटी खिला। खुदावंद मसीह ने अदालत के रोज इसका बयान दे दिया कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे, रास्तबाजों का जवाब होगा खुदावंद कब? ईमानदारों का, चर्च की कलीसिया का, एल्डरों डीकनों का, कलीसिया का जवाब क्या होगा? खुदावंद कदों, किस टाइम तू आ गया मेरे पास? मैं तो तेनू नहीं देखा, कदों आया से? आगे जवाब पढ़े, कैसा शानदार जवाब है। ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया, या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा, या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, 40वीं आयत, बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ, चलो सारे ना नहीं, किसी एक नहीं कर लो, किसी एक के साथ ये सलूक किया, तो मेरे ही साथ किया। हालेलुया, हालेलुया। गौर करो खुदावंद के कलाम पर, जो मस्कीनों को, आवाराओं को खाना खिलाता है। मसीह ने गौर करें, अदालत के दिन क्या कहा? फरिश्ते आएंगे, इब्ने आदम आएगा, तख्त पर बैठेगा, चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, और फिर दाहिने हाथ वालों से कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ वो मिरास लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे, मैं प्यासा था, तुमने मुझे, मैं नंगा था, तुमने मुझे, मैं कैद में था, तुमने मेरी, मैं बीमार था, तुमने मेरी। तो रास्तबाज जवाब में कहेंगे, खुदावंद कदों, कब? ये कदों है? तो खुदावंद कहेगा, जब तुम इन छोटों में से किसी के साथ ये सलूक करते हो, तो समझो मेरे साथ करते हो। हालेलुया। एक गल बड़ी गहरी थी, असी लोगों ते एवं दुदकार देने, छड़ देने पंजाबी च, लेकिन हो सकता है जिन्होंने तू छड़ने है ਉਹਦੇ रूप च मसीह आया होए, ते बड़े ध्यान नाल गौर ना छड़े, एक गल पढ़ लियो गौर नाल। अगर छोटों के साथ किया तो किदे ना कीता? खुदावंद कहता है मेरे साथ किया। लोग रास्तबाज, सच्चे खरे लोग, ईमानदार परेशान होंगे, खुदावंद कदों? तो खुदावंद ने फरमाया, अगर तुमने किसी छोटे भाई के साथ ऐसा किया तो वो मेरे साथ किया। आमीन, आमीन। अच्छा, अब बाएं तरफ यानी खब्बे हाथ वालों के लिए भी जवाब है, पढ़िएगा जरा 41वीं आयत से। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, बाएं, ऐ मालूमों, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ, जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। किसके लिए तैयार की गई है? अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए।
क्योंकि मैं भूखा था मैं भूखा था भूखा था। तुमने मुझे खाना ना खिलाया हाँ, आप भी खा लिया, मीनू नहीं देता। प्यासा था तुमने प्यासा मुझे था। पानी ना पिलाया परदेसी था तुमने मुझे घर में ना उतारा नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया बीमार और कैद में था तुमने मेरी खबर ना ली हाँ, तब वो भी जवाब में कहेंगे वो भी जवाब में कहेंगे, खुदावंद कदों ऐ खुदावन हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। यस, उस वक्त वो उनसे जवाब में करेगा मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। हाँ, मेरे साथ ना किया ना किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे ये हमेशा की, सजा पाएंगे लेकिन नाल ही लिखा है मगर रास्तबाज हमेशा रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। ये चोण साडे ते डिपेंड करता है किहो जा रोजा, किहो जा रोजा कैसा, अपनी रोटी जी मस्कीनों को, मोहताजों को, जरूरतमंदों को अगर इनके साथ किया तो मसीह ने कहा तुसी कोना नाल नहीं, तुसा एक बड़ी बड़ी गल नहीं, छोटी गल नहीं। हालेलुया। अगर आपके पास तौफीक है तो आपको करना चाहिए। खुदा का कलाम हमें इसके बारे में तालीम देता। और आखिरी दिन, अदालत के दिन, कलाम कहता है यीशु इसका हिसाब लेगा और हमें देना पड़ेगा कि हमारे पास था, हमने नहीं दिया। हम जा सकते थे कैद में लोगों का पता करने, हम नहीं गए। हम किसी की तमादारी, किसी का हाथ पूछने जा सकते थे, हम नहीं गए क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो खुदावंद कहेगा क्या जब मैं कैद में था तू मेरे पास आया, मैं बीमार था तू मेरे पास आया। हमें जाना चाहिए, आमीन। लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें लोगों को खाना देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी या मसीहत जो है ये क्या है जी? ये गिविंग है। ये क्या है? देना है। मसीहत है ही देना, अगर आप इसको गौर से पढ़े तो। अच्छा, खुदा ने जब आदम को बनाया तो आदम को खुदा ने क्या दिया जी? आदम को क्या दिया जी? आदम को बनाकर खुदा ने दिया क्या था जी? जिंदगी दी, इख्तियार दिया और मददगार दिया। और क्रिश्चियनिटी गिविंग है, देना जी। खुदा ने क्या दिया था आदम को? अच्छा, शुरुआत कितने की थी? खुदा ने देख दी। खुदा ने इतना खूबसूरत बाग लगाकर कहता है ये मैंने तेरे लिए बनाया है, ये मैं तुझे देता हूँ, ये तेरे अंडर में है, तेरे इख्तियार में है, तू इसमें रह, खा पी, ऐश कर। तो खुदा ने क्या दिया? खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरत बागेदन बनाकर दे दिया। अगों उन्हें सांभिया या नहीं सांभिया ये उनकी टेंशन सी, उन्हें दिता। हालेलुया, उन्हें दिता। फिर सब ना बड़ी गल, उन्हें दुनिया को अपना बेटा दे दिया। आमीन। अच्छा, ये देण की जेड़ी रीत है ना उतों जे, फिर उन्हें ये भी नाल ही कह छड़िया दिया करो ताकि तुम्हें भी, दिया करो ताकि तुम्हें भी। अच्छा, पहला आप ही देंदा है तो फिर नाल ही बंदियां नु कहंदा तुसी भी दिया करो, तुसी भी दिया करो। हालेलुया। ये देना जरूरी है। जब आप देंगे, कलाम कहता है खुदावंद आपके लिए आसमान खोलेगा। आमीन, हालेलुया। तो अदालत के दिन, इससे पहले कि मसीह तख्ते अदालत पर बैठे हिसाब लिया जाए, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। थोड़ा करो, ज्यादा करो, लेकिन करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। आप मसीह के लिए जो भी करेंगे इसका अजर है। आप तो किसी के लिए नहीं करते, आप तो मसीह के नाम से करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि मसीह ने जब हमारी मदद की तो हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। आमीन। तो अपनी रोटी किसको खिला? जो आवारा है उन्हें घर में ला, उन्हें रोटी दे, इसका जवाब देना पड़ेगा हमें। तो इसलिए कलाम फरमाता है हमने किस लिए रोजे रखे? जब तू नजर नहीं करता तो नजर क्या करेगा? जब आप उसके तकाज़ों को पूरा करेंगे, यकीन माने उसकी नजरें आपके ऊपर ही रहेंगी। आमीन।
हालेलुया। तो इसलिए क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं, रास्तबाज हैं। रास्तबाज जब इन तकाज़ों को पूरा करते हैं तो खुदा की नजर उन पर होती है। आमीन, हालेलुया। यशाया 58 बाब 8वीं आयत पढ़ेंगे जरा। तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी। हाँ, तब तेरी रोशनी किसकी मानद फूट निकलेगी? सुबह की मानित। कैसी? सुबह की मानित। सुबह की मानद। और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। हाँ, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी। हाँ, और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। चंडावल होगा। तब तेरी रोशनी कब? अच्छा, रोशनी कब निकलेगी आपके अंदर से? जब आप इन सारी चीजों को पूरा करेंगे। रोशनी कब निकलेगी? तब आपकी रोशनी निकलेगी और कलाम फरमाता है फूट निकलेगी और तेरी सेहत की भी तरक्की जाहिर होगी। आमीन। यानी तुझे सेहत भी खुदा अता करेगा, तंदुरुस्ती देगा, लेकिन कब होगा? जब तू इन सारी चीजों पर अमल करेगा। कौन सी चीजें हैं? मस्कीनों आवारा को अपने घर में ला, नंगे को देखे तो कपड़ा पहनाए, और अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाए, अगर कोई कैद में है, बीमार है तो उसके पास जाए। तो इसलिए जब आप ये काम करेंगे तो 58 आयत कहती है तब तेरी रोशनी फूट निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद का जलाल क्या होगा? तेरा हरावल और फिर तेरा चंडावल भी होगा। कौन सा जलाल? किसका जलाल? खुदा का जलाल आपको कब घेरेगा, कब बरकत देगा? जब आप इन सारी बातों पर अमल करेंगे। तो कलाम कहता है खुदावंद का जलाल तेरा हरावल भी और तेरा चंडावल भी। ये एक बार मैंने पहले भी बताया था मैसेज में कि जो हरावल है ये वो फौजी दस्ता है जो कौम के फ्रंट पर लड़ता है, जैसे हमारी बॉर्डर की फौजें हैं जो एनी टाइम बॉर्डर पर लगी रहती हैं। लेकिन जो चंडावल है ये वो फौजी दस्ता होता है जो बैक पे रहता है, जो बैक पे रहता है, वो आगे नहीं जाता। एक फौजी दस्ता जो फ्रंट पर लड़ता है, जैसे हरावल जिसको हम कहते हैं, ये वो फौजी दस्ता है जो सरहद के ऊपर फ्रंट पर खड़ा होता है मुखालिफ फौजों में। लेकिन एक फौज वो होती है जो बैक पे होती है, जो जरूरत पड़ने पर फिर आगे आती है। तो इसका मतलब ये निकला कि खुदावंद का जलाल तेरा हरावल और तेरा चंडावल है। खुदावंद का जलाल तेरे आगे भी है और खुदावंद का जलाल तेरे पीछे भी है, और उसने तुझे चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है ताकि कोई दुश्मन तेरे ऊपर हमला न कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद का जलाल हमें कब घेरता है, कब हमारा हरावल और चंडावल बनता है? ये तब बनता है जब ये सारी बातें आपके अंदर पाई जाएंगी। मस्कीनों अवारों को और भूखों को अपनी रोटी खिलाना और फिर पानी पिलाना, अगर कोई नंगा है उसे कपड़ा देना, ये सारी बातें अगर आपके अंदर हैं तो कलाम फरमाता है खुदावंद का जलाल तेरा हरावल भी और तेरा चंडावल भी, और तुझे चारों तरफ से घेर के रखेगा। आमीन, आमीन। अच्छा, ये सारी बातें जब हमारे अंदर आ जाती हैं, हम कर लेते हैं, तो फिर एक आखिरी बात करूंगा और उसके बाद हम दुआ करेंगे। फाइनली खुदा क्या करता है? जब आपने सारे तकाजे पूरे किए, आपने भूखों को खाना भी खिला दिया, आवाराओं को घर में भी उतार लिया, रोटी भी दी, कपड़ा भी दे दिया, हर चीज दे दी, आपने ये सारे तकाजे पूरे कर दिए, तो फाइनली जब खुदा देखेगा तो फिर खुदा क्या बोलेगा? 58 बाब की नामी आयत पढ़े, खुदावंद क्या फरमाता? पढ़िएगा। तब तू पुकारेगा, तब तू पुकारेगा, तब यानी ये सारियां गल्लां जो हो जाएंगी ना, तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। कौन जवाब देगा? खुदावंद कहता है हुण जवाब ले, क्योंकि तू सारे तकाजे पूरे करके आया है। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। भी आगे, अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करेगा, की तरफ माइल करेगा और आज़ूदा दिल को
दिल को आसूदा करेगा तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। हालेलुया। अगर तारीकी है तो फिर नूर चमक जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। तो कलाम फरमाता है तब तू पुकारेगा और मैं जवाब दूंगा। मैं ये नहीं तेरे उनके लिए दूर जान दी लोग नहीं, मैं तेरे बोलियां। हालेलुया। खुदा कहता है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं तेरे पास, मैं तेरे करीब हूँ। तब तू पुकारेगा। कब पुकारेगा और कब खुदा कहेगा देख मैं तो यहाँ हूँ, तू मेरे को लाभदा फिरना है, तू सारियां गल्लां पूरियां कर ते देख तू पुकार और तू जहाँ खड़ा होकर पुकारेगा मैं कहूँगा मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो गौर करें खुदा कैसा रोजा पसंद करता है। खुदा कैसा रोजा पसंद करता है जी, कि आदमी अपने सर को छाव की तरह झुकाए और फिर गरीबों, मस्कीनों, मोहताजों को क्या करे, रोटी भी खिलाए, अगर कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा भी दे, और अगर रुपए पैसे की जरूरत है जो भी कर सकता है वो उसे जरूर हेल्प करे। अच्छा यही क्रिश्चियनिटी है, यही मसीहत है। आमीन। क्या हम कमजोरों को उठाएं, जो गिरे हैं उनका हाथ पकड़ें, उनको सीधा करें, लेकिन मोस्टली जेड़ा डेक करना है उसके उन्हें लताड़न की कोशिश करते हैं, उसे उन्हें चुक दे। लेकिन कलाम कहता है घिरे हुओं को उठाओ, हाथ पकड़ो, उनका जोर बन जाओ। हालेलुया। तो ये जरूरी है कि हम क्या करें, रोजा रखें, लेकिन सही वाला रोजा रखें जो खुदा को पसंद है। आमीन। रोजा रखना चाहिए। खुदा फरमाता है जब तू रोजा रखना चाहिए हमें, लेकिन केंद्र खुदा फरमाता है ऐसा रोजा जिसमें आदमी अपने सर को छाव की तरह झुकाए, अपनी रोटी भूखों को खिलाए, अगर कोई आवारा है तो उसे घर में लाए, अगर कोई नंगा है तो उसे कपड़ा पहनाए। ऐसा रोजा खुदा पसंद करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए इन रोजों के क़याम में हमें क्या करना चाहिए, हमें रोजे रखने चाहिए, लेकिन खुदावंद के कलाम के तकाजा जो खुदावंद का कलाम करता है हमें उसके मुताबिक रोजा रखना चाहिए। आमीन। कलाम कहता है फिर तेरी रोशनी फूट निकलेगी और खुदावंद का जलाल तेरा हरावल और जनावल हो जाएगा। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सब को झुकाएंगे।